The next station is Osaka. Hi guys! Nandito na tayo sa Osaka. And i-tutor ko kayo sa Airbnb namin kasi malaki siya eh. Pero medyo malayo nga lang siya. Mga, ilan yun? 10 minutes mo ko? 12 minutes? Galing sa station. So, ito, meron kang mga umbrella here. Yan. Tapos, may mga sleepers. Ayan. And then, ito yung trash can. We have a body mirror here. And may sala. Ayan. Siguro pang shopping. Ayan. Tissue. And then, my TV. So, ito na yung sala mo with the kitchen. Bongga. With ref and freezer. Rice cooker. Painggan tubig. Microwave. What's this? Oh, may mga tissue and all. This one is pang kitchen. Yan. Ayan, pang luto. And ito yung cute. Dito yung CR. Dito yung mga toothbrush, sink. And ito yung nililiguan. Bath. Bahay talaga ito. Tapos, from here, ito naman yung ating kama. Ito yung washer. So, pwede tayo mag-washer? Ay, pwede! May sabon nga. Pwede, love. May sabon nga. Oo. And then, ito yung closet na may balcony. Ayan yung balcony. Yan. With sampayan. Meron, nandito. So, okay to ah. Okay. Try natin yung tea. Tingnan mo kung mahaba. Ay! Oh, haba. Guys, napakaraming tao. Sobrang daming tao. Sa Shibuya, sa Oo intersection nga. ng Magulo. Dito, Kahit saan. Hindi, kremya yun. Ano mo na hot chocolate? Ah. Masarap na. Masarap yung ice. Ano tayo ng... Busog pa ako. Hindi, hanggang... Okay. Hi guys, punta ulit kami ng Dotonbori. Ayan oh, may bagong pila oh. Ito mas madami. Siomay, mga ganyan. Xiaolong ba? Parang ano ba? Ay, baka yun. Yung gyoza. Book off. Haba pila guys.
Ano? Ang hilig dito sa mga ano, yung malalaki na, oo. Si Doki pa sa Pero papalag dito yung minister. Tsaka mas marami. Parang mas creamy yun. Yun? Ako mas like ko yan. Gusto mo yata yung may powder. Hindi, yung may chocolate. Parang inip sa tubig. Lasa ko. Dapat naka-plan. Takoyaki. Yung masarap siya nilita. Dito. Ba't walang nagpipicture sa kambel? Ayan, oo. $400年前の交渉見たことないんですけど、すごいきらびやかな感じですね。長い字がいるんで、1が力がかかるようにして。近代的グル群が見えないこの場所は400年前にタイムスリップしこれでしかによる封鎖たちの再築工事によりスタッフが動転するまでそれまではプラGusto mo na drinks cream? Doon may tao sa taas. Oh, tumaas. Ito na? Ay. Baka ito na. Ay! Natakot. Baka ito na yun. Napakita ko yung height. Grabe! Ang bilis kaya. Dito ka naman, dito. Oh my God! Nandito yung dorm ko eh. Tama. Para ako nasa Macau.
Guys, masarap yung kanin nila. Guys, kami lang sa kaya. Private cruise. Ayoko tayo. Umuulan kasi. Pero hindi naman ganun kalakas. Solo. Meron din silang provided na ano. Okay, let's go. どうもにはクルーズ出発です。バイバイ。ベイベイ。バイどうも行ってきます。Hello。Hello。 Ang extrovert. Okay、じゃあお待たせしました。ハンバーギバークルーズ始めます。ともや。Tomoya. I'm Captain. My name is Tomoya. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello. You're from? Philippines. Philippines. From Japan. Sorry, little English. Yeah, no worries. Do my best. Do my best. で、これ道頓堀にはこっちで、こっちルートです。スイミング。 Oh. 大阪キャスト。 Yeah, yeah. Ah. こっちのとまっすぐずっと大阪キャスト。 Katugtog to water. Oo. Same water. フォトスポット。フォトスポット。 Ito ata. Baka ito to. Ah, 道頓堀 there. night view. Yeah. Very beautiful photo spot. Yeah. Hello. Konnichiwa. Hello. We're the only two people here, the crew. Wow. Bridge, Kazaimon Bridge. Don't you hold Yeah. back. Greeting time. こんばんは。 Konbanwa. Hello. Konbanwa. オリバークレーズです。Hello. Hello. Hello. こんばんは。 Hi. Konnichiwa. Hello. Gliko. Video ko siya. Mag-video kita sa Glico. Glico. グリコエリア、ここでカムバン、帰ってきます。 Okay. ジャパニーズ47ドンペン、大阪ドンペン、広島ドンペン、島根ドンペン、長野ドンペン、ジャパニーズ47ドンペン、兵庫ドンペン、ジャパニーズエリア47ドンペン、大黒ブリッジ、大黒ブリッジ、道頓堀にはナンバーワンオールドブリッジ、オールドブリッジ、ナンバーワンオールドブリッジ。 Ito sa'yo, dalawa lang kami. Pero magaling pa din yung tour guide namin. レストラン堀江、大阪堀江エリア。Ah, okay. Chinese restaurant and Italian restaurant. Very beautiful restaurant. Beautiful. Yeah. Hello. 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 Parang siyang solo-solo. No? Oo nga. Hello. Hello. Thank you. Hello. 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 Do you know this one? Spatula? Yes, spatula. Okonomiyaki. Oh! Okonomiyaki. Yakisoba. Yeah. おりや焼き、口物、コテ、大阪ネーム、コテ、 Kote. インドネシアネーム、スパキュラ、コリアンネー大阪ム、ジュジキ。ネクストグリークエリア、コテ、ファインディング。 Oh! OK。ネクストグリークエリア、これコテ探す。 Find daw natin yung ano. Under the bridge? ブリッジ、 Ah. ブリッジ、コテ、ファインディング。こんにちは。Hello. Thank you. Oo nga eh. Ayun po. Yeah! Oh my God, I miss the break. Ang ganda no? Yeah! Oh my God! Please! で、エビスブリッジの
サークルライト、ビッグサークルライト、お好み焼き。お好み焼きライト、お好み焼きライト。お好み焼きライト。打ちましょう。パンパン。もう一度して、パンパン。イボンゲさんとパンパンパン。オーケー、じゃあいいよ。ラスト、ワンモータイム。ビッグサウンド。ビッグサウンドでいきましょう。いきますよ。お手を拝借。打ちましょう。もう一つで、妹さんと、もう少しキッチンに座ってもらいます。